Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Nandito na naman tayo nagbabalik sa manok na pula. At ito na ang part 2 na papalakasin natin si manok na itim. Papa-level max natin siya, guys. So, pag na-level max na natin si manok na itim, next na bibilin natin ang manok na hubad. So, mananalo pa tayo, guys. Nanalo tayo. Patayin natin yung internet natin, guys. Para di tayo mag-commercial. Nagko-commercial kasi, guys. So, manok na berde na kalaban natin, guys. Light top pa tayo. Yun. Ma-upgrade na ata natin si manok na itim, guys. Yun. Level up na tayo. Upgrade na natin si manok na itim, guys. So, level 14 na si manok na itim, guys. Ako, guys, lugi tayo dito, guys. Tatalo tayo. Ay, nako, early. Lugi tayo, guys. So, subscribe nyo yung kaibigan ko, guys. Nagko-commercial pa. So, guys, inano ko muna. Kinat ko muna, guys, kasi nag-commercial eh. So, yan, guys. Nagtaya na tayo. Manok na balbon. Pairas pa kaming black. Lamang tayo, guys. Lamang tayo ng buhay. Double kayo pa, guys. So, baka makakagawa pa tayo ng part 3 neto, guys. Or hanggang part 5. So, hindi natin to basta-basta mali-level max, guys, yung manok na itim. So, guys, pag na level max natin si manok na itim, manok na ubad yung next na bibilin natin, guys. Panalo tayo, guys. Kala ko matatalo pa tayo. Ilahat lang natin ang ilahat, guys. Talo ata tayo, guys. Talo tayo.
Kaklati lang natin guys. Natatalo pa ata tayo guys ah. Talo nga tayo, double KO. Double KO nga guys. So mananalo na ata tayo dito guys. Kasi puro critical na damage natin. Yun, nanalo tayo. So guys, last game na natin to. Kasi baka ma-full storage ang aking cellphone. Last game na to. Gagawa na lang tayo ng part 3. Yung level 16 na si Manok na Itim, papalakasin ko to, hindi ako magbablog. So guys, ayun lang guys. So kita-kita tayo sa part 3 guys. So see you in part 3.